dan satu tim itu mengutus 1 atau 2 orang. Jadi kalau ada tim yang sudah terpilih, ada tim yang belum dan disebutkan namanya di sini, ya itu yang harus maju. Jadi kita akan mulai overall forum dan sesuai dengan pembagian kita akan mulai dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 yang bagus. Siapa yang terpilih Pak untuk forum overall? Satu orang atau 2 orang? Satu bisa aja. Terserah Pak Nus, kalau satu bisa aja. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih buat. Sebentar. Ini forumnya tanpa translate ke Korea, jadi bisa ngomong saya langsung bahasa Indonesia. Cuma di translate pakai AI ya. Jadi ngomong aja tapi sambil ini nanti diatur. Jadi nggak apa-apa bisa ngomong, nggak perlu di translate langsung gitu. Kemudian jangan terlalu lama juga ya, biar lebih fokus gitu. Saya mau beritahukan untuk yang teman-teman yang forum, mohon jangan terlalu lama ya. Dipotong aja basa-basinya semua. Jadi langsung to the point gitu ya. Jadi kalau sudah ya sudah ya. Sekitar 3 menit kalau boleh ya, 5 menit paling panjang ya. Terima kasih. Ya, saya menambahkan jangan sampai ucapan terima kasih kepada siapa ini, terima kasih kepada siapa ini, ya, langsung saja, ya. Sekali lagi shalom. Sebagai apa ya? Inti dari forum yang kami dapati dari kelompok Bapak Julianus. Jadi ada beberapa hal yang kami dapatkan yang terutama untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami dan pemaparan materi ini, yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah siapa diri kita. Ketika kita tahu siapa kita, maka kita mampu untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan pada awalnya ketika Dia menciptakan kita ada tujuan baiknya, Dia bersama-sama dengan kita. Tetapi karena kebobrokan, karena masalah, karena akibat tidak taat, jadi kita jadi terpisah dari Allah. Jadi untuk itu karena kita terpisah dari Allah, Dia mengenal pergumulan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Yang bekerja dan yang bertata di atas hidup kita bukan lagi Tuhan, tetapi iblis. Disitulah dia memulai pekerjaannya dan dia memakai kita, dia merusak kita, dan disitulah muncul berbagai persoalan permasalahan yang kita hadapi. Dan di dalam kekuasaannya itu ada berbagai permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita perlu mengenal permasalahan itu. Ketika kita tahu masalah kita, maka kita akan mencari tahu solusi. Tuhan telah memberikan solusi bagi kita, yaitu dengan menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita boleh diselamatkan. Jadi itu dari kami. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan kita. Marilah kita mengenal siapa kita. Mari kita mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita mengenal bahwa kita adalah orang percaya, maka kita perlu tahu kepada siapa kita percaya. Lalu yang kita percaya itu siapa, dan yang disalibkan itu siapa, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita mengenal Dia, maka hidup kita akan baik-baik saja dan bebas dari persoalan permasalahan yang dari awal itu. Terima kasih.
어땠어? 트리파트가 지금 멈춰져가지고 3번을 멈춰져가지고 대충이라도. 우리가 알아야 할 첫 번째 것은 우리가 누구인지 알아야 하나님이 우리 삶에서 무엇을 원하는지 이해할 수 있었다는 것입니다. 태초에 우리를 창조하셨을 때 불순종으로 인한 문제로 인해 타락하여 하나님과 분리되었으므로 우리가 하나님과 분리되었기 때문에 우리가 죄에 빠졌을 때 우리를 위해 하나님은 하나님과 분리되었기 때문에 우리가 죄에 빠졌을 때 우리의 삶을 책임지는 사람은 더 이상 내가 아니라 이거 좀 약간 해석이 좀 잘못되는데요. 네. 네. 그대로 그냥 읽으시면 될 것 같아요. 그대로 읽으면 읽어지지가 않아요. 그래도 그냥 그대로 읽어. 그래서 마지막에 우리가 믿는 하나님이 누구인지 바르게 알고 예수님을 바르게 알면 우리의 삶은 처음부터 문제에서 자유로워질 수 있습니다. 감사합니다. 네네네. Kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya Ibu Sherly ya. 이름 처음 얘기했어. 아까 율리우스라고 얘기했어. 거기 안 적혀있어? Kelompok 2 bukan kelompoknya Ibu Sherly. Kan? Siapa yang dari Halmahera? 넘기는 Ibu Sherly itu. Apa dia? paragraph, they start and then again they Antonius. Oke, salam semuanya. Saya mewakili kelompok Pak Jerry untuk menyampaikan forum lah ya. Oke, saksian. your name. Perkenalkan, nama saya Antonius. Yang saya dapatkan mulai dari hari Senin bahkan sampai sekarang memang banyak, tapi yang saya sampaikan sedikit aja. Oke, mulai dari pertama di mana berbicara tentang penciptaan. Memang yang saya dapatkan Allah menciptakan kita dengan sangat istimewa ya. Tapi rusak karena dosa. Tapi walaupun rusak karena dosa, Allah memiliki solusi, yaitu Dia mengutus anak yang sangat Dia kasihi. Itu anak yang tunggal Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan kita atau menebus dosa kita. Dan kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman atau percaya kepada Yesus Kristus saja. Dan ketika kita mendapatkan keselamatan itu tidak hanya berhenti sampai kepada kita saja. Dan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi melalui pelatihan ini kita diarahkan, kita diperlengkapi supaya kita pergi. Kita yang sudah dikeluarkan dari kegelapan oleh Yesus Kristus dan kita yang sudah hidup di dalam terang, tugas kita adalah pergi, memberikan terang kepada mereka yang masih dalam kegelapan, supaya mereka juga
memiliki terang itu sama seperti yang kita sudah terima. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tadi pakai IA, sekarang pakai AB. Oke, kelompok 2, yang pertama adalah saya langsung intinya saja ya. Menurut teman kita tadi, Allah menciptakan kita. Ya. Sorry. God create us 하나님께서 우리를 창조하셨고요. as God image. 하나님의 형상으로요. Even though we are already corrupt, 우리가 이미 타락되었지만 but God so loved us, so He gave His Son. 그가 우리를 사랑하셔서 그의 아들을 주셨습니다. Through the cross, 십자가를 통하여서 we can get salvation from Jesus 하나님의 Christ. 구원을 예수 그리스도를 통해 받을 수 있습니다. And then for the salvation is not because of our good deeds, 구원은 우리의 좋은 행위로 오는 것이 아닙니다. but only because of God's grace. 오직 하나님의 은혜로 주어진 것입니다. And through our faith, God given for us. 우리의 믿음을 통하여 하나님께서 주신 것입니다. And then second one, through this intensive training, 두 번째로요, 이 집중 훈련을 통하여서 God prepare us 하나님께서 우리를 준비하셨습니다. for go and preach the gospel. 가서 복음을 전하도록요. So we must bring God's light 우리는 하나님의 빛을 가져가야 합니다. because the world is so dark. 왜냐하면 세상은 너무나 어둡기 때문입니다. And then we go to the world. 우리는 그리고 세계로 나가야 합니다. We bring Jesus is the Christ is the light. 예수께서 그리스도이시며 그분이 우리의 빛이심을 전해야 합니다. Yes. 오케이. Shalom. Baik. Saya sangat diberkati, yaitu ini udah ketiga kalinya mengikuti MFC Korea, tapi ada hal baru yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyampaikan pekabaran Injil dalam waktu yang 5 menit yang lebih ringkas itu. Dan saya sangat terberkati karena dengan yang ringkas kemarin itu malah membuat saya jadi ngerti yang panjang itu. Oh ternyata ini intinya. Membuat saya kayak jadi mengerti gitu yang panjang itu dengan banyak-banyak ayat dan membuat bingung. Tapi setelah disampaikan oleh Ibu Emi yang lebih ringkas, oh ternyata cuma ini intinya ya gitu. Jadi kayak lebih mengerti dengan jam keselamatan yang panjang banget itu. Dan yang kedua itu yaitu pada hari ini sangat terberkati oleh materi yang ini, kehidupan seorang penginjil, yaitu terutama tadi saya bilang kesaksian di forum kami. Poin kedua itu hamba yang melayani, ayatnya itu Matius 10 ayat 16, yaitu merupakan ayat CD saya. Jadi itu saya kayak oh iya ya gitu. Dan tadi saya juga ada sharing kayak kenapa ya kita harus cerdik gitu sebagai seorang penginjil gitu, karena kita melihat kembali waktu di kejadian itu kayak iblis memakai hewan yang paling cerdik, ular gitu. Jadi kita juga harus bisa lebih cerdik dari ular itu. Hanya itu saja, terima kasih. Namanya. Novita. 노비타. Her name is Novita. Okay. I will get to the point. The first one is she said she's so be blessed with the intensive training for 3 days, and then 이름은 노비타고요. 3일간의 훈련을 통해서 은혜를 많이 받았다고 했습니다. and then she made 3 conclusion for this week through this training. 이 훈련을 통해서 3가지 결론을 가졌다고 합니다. The first one is now she knows how to share the gospel through 5 minutes gospel the way of salvation chart. 첫 번째로는 그 구원의 길을 5분 구원의 길을 통해서 어떻게 전해야 될지를 알게 되었답니다. She already joined the training 3 times.
이 훈련에 세 번째 참석했는데요. And then every time she heard about the way of salvation chart full version. 훈련 때마다 그 구원의 길 그 종합판을 항상 들었다고 합니다. And then sometimes she confused how many verses and then how to share because it is so long. 근데 그 내용이 너무 많아가지고 성경 구절도 많고 해서 어떻게 이것을 내가 그 소화해서 전하여야 될지 또 의문이었다고 합니다. But through the EBN workshop 5 minutes to share the way of salvation, she made a conclusion. Through this 5 minutes the way of salvation, she can understand for full version the way of salvation. 오늘 EVM이가 한 이번 훈련 통해 EVM이 한 5분 구원의 길을 통하여서 어떻게 이 구원의 길을 전달해야 될지 알게 되었고 그걸 통해서 또 이게 전체 종합한 그 구원의 길을 더 잘 이해할 수 있게 됐다고 합니다. And then she said for 5 minutes the way of salvation, she can easily to share to the others. 그리고 5분 구원의 길은 다른 사람에게도 쉽게 전달할 수 있을 것 같습니다. And the second one is today the lecture about life of the evangelist. 오늘 그 강의를 통해서 목사님께서 전도자의 삶을 나눠주셨는데요. She's so blessed with the second, this one, servant for serving, Matthew 10:16. 오늘 특별히 이제 전도자의 삶 중에 섬기는 종의 자세 마태복음 10장 16절 말씀에 은혜를 많이 받았습니다. This verse already made her first like her mind. 그 마태복음 10장 16절에는 제 하나님께서 제게 주신 인생의 성경 구절입니다. And then it makes see, this is my passion, and then I will do it. 그래서 오늘 또 말씀을 통해서 이것이 하나님 나에게 주신 사명이구나 다시 확인하게 되었습니다. And the third one, she said about the serpent. Yeah, she said the serpent is so like so smart. So as the children of God, we must smarter than the devil. 그리고 세 번째로는요, 뱀이 정말 강교하다라는 생각했습니다. 그래서 우리는 하나님의 종으로서 이 뱀보다는 더 지혜로워야 된다고 생각했습니다. Yeah, because of God give us Holy Spirit to guiding and then work in our life. So we get like power to bound the Satan. 그리고 하나님께서 성령으로 우리 안에 거하시고 인도하시고 성령으로 충만하겠다 약속하셨기 때문에 그 능력으로 우리가 이 사단의 권세를 완전히 꺾고 묶어야겠습니다. Kelompok 4, silakan. Nama dulu deh. Salam semuanya. Yang perkenalkan nama saya Ivan Wipawat. Saya mewakili kelompok 4, kelompok Ibu Serli. Singkat saja, kita sebagai orang yang diselamatkan, kita tidak bisa egois. Pemberitaan Injil itu adalah keharusan bagi kita. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Lakukanlah itu, memberitakan Injil. Dan yang saya tekankan di sini juga cara hidup seorang penginjil. Kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan supaya pemberitaan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. His name is Ivan. 이름은 이반이고요. She shared two things. The first one is as believers, we like must preach the gospel. 우리는 신자로서 이 복음을 전해야 합니다. Because the gospel is not only mine, but we must preach to the others. 왜냐하면 이 복음은 나만의 것이 아니고요. 그래서 다른 사람에게도 반드시 전달해야 합니다. And the second one, he shall be blessed with the life of evangelist. 그리고 오늘 전도자의 삶에 대한 메시지를 통해서 큰 은혜를 받았습니다.
we can do evangelist when we have a good relation with God. 하나님과 좋은 관계를 유지하고 있을 때 우리가 이 전도자의 삶을 제대로 잘 살 수 있습니다. So we must build our relation with God. 그래서 하나님과의 관계를 제대로 잘 세워야겠습니다. That is the main 네, 이상입니다. kelompok Perkenalkan nama saya Yudin Dulunga dari Sumber Timur. Ya, yang saya dapatkan di sini bagaimana sebagai seorang penginjil itu kita harus mempersiapkan diri dulu supaya kita menginjil itu supaya jangan salah menginjil. Kita menginjili orang atau orang menginjili balik kita. Karena kalau kita sudah persiapkan diri dengan baik, pasti orang akan menginjil balik kita. Itu yang saya tekankan dalam sini. Marilah kita harus persiapkan diri dulu supaya menginjil itu, supaya kita jangan ditanya balik sama kita. Thank you. His name is Yudin. 이름은 유린이고요. That's it. He is from East Sumba. 저는 동순바에서 왔습니다. Jadi kalau Sumba Timur, saya bulan lalu baru selesai misi di sana. Jadi baru selesai. Jadi Sumba Timur saya sudah kunjungi. Jadi we have planning to go next. Jadi kami sudah punya schedule 23 tanggal 23 selama 10 hari kami akan melakukan pelatihan di Sumba Timur. Jadi ada keluarga untuk ikut ya. 우리가 10월 23일 날 동순바에 가게 될 겁니다. Okay, this forum is about as evangelists we must prepare ourselves. 전도자로서 우리는 우리 자신을 준비해야 합니다. We must learn gospel. The main is we must prepare ourselves to evangelization. 전도로화를 위하여서 우리 자신을 준비해야 합니다. 복음 가지고. Yeah, because if we go to the field, it's not funny if they are coming to evangelization us because if not preparing. 우리가 준비되지 않으면 오히려 현장에서 그들에게 전도가 될 것입니다. So why we are laughing because the words, the sentence. So she just like make some words for his friend to keeping our spirit to prepare ourselves, study, learn about gospel. So when we go to the field, we can do our as an evangelist, we can do evangelization. 전도자 우리 자신들이 복음으로 준비되어지고 그렇게 해서 현장에 갈 때 또 현장을 전도하고 또 전도화 시킬 수 있습니다. Okay, ada lagi? Okay. Salam, saya perkenalkan nama saya Dika. Ya, intinya saja ya. Kita tahu bahwa kita ini semua sudah terjerat oleh dosa, terbilang oleh dosa ya. Jadi intinya kita sudah dijerat oleh setan dan Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan bagaimana peran kita untuk menyelamatkan kembali orang-orang yang belum diselamatkan. Dan intinya adalah kita punya peran. Kita diberikan tugas oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan di sini sebagai pekerja, kita adalah punya peran dan kita harus melakukan peran itu dengan totalitas. Ya, sekian, terima kasih. Dika dari mana ya, Dek? Jawa Timur, Jawa Timur. Okay. His name is Dika. He's from East Java. 이름은 디카이고요. 동자바에서 왔습니다. Okay. As a Christian, we already fall in the sin and then corrupt. Separation from God. 우리는 그 하나님의 피조물인데요. 그 죄로 말미암아 하나님을 떠나게 되었습니다. And God sent Jesus Christ to save us. 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 구원해 주셨습니다. So now, how we must respond God's love for our life?
그래서 하나님이 우리를 향한 사랑에 대해서 우리가 어떤 반응을 보이며 살아야 할지 Yes. 생각하게 되었습니다. We must share the gospel. We must prepare ourselves. The main is we must preach the gospel to the others. 예, 우리가 복음을 준비하고 또 우리 자신들이 전도자의 삶을 살면서 복음을 전할 준비를 해야겠습니다. And doing our life as evangelist. 그래서 우리가 전도자의 삶을 살아야겠습니다. Thank you. Sebutkan nama, asal. Perkenalkan, nama saya Muniati, asal NTT. Yang saya dapatkan dari materi dari beberapa hari ini, memang saya sudah mengikuti sebelumnya, tapi di beberapa hari ini saya disadarkan bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang percaya, kita sudah menjadi anak-anak Allah, dan kita adalah tokoh penginjil dunia. Dan untuk menikmati itu dan melakukan penginjilan dunia, kita perlu mengandalkan Roh Kudus atau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan hal itu bisa kita dapatkan dengan cara kita melakukan sistem doa. Sistem doa itu harus berulang-ulang, berkonsentrasi dan berkontinuasi. Jadi kita perlu melakukan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Dengan materi-materi yang sudah kita terima itu tentang keselamatan, diagram-diagram itu kita perlu melakukannya secara berulang-ulang, berkonsentrasi dan berkontinuasi sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kedua hal itu kita akan nikmati dan kita akan menjadi tokoh penginjil dunia. Terima kasih. Her name is Mulyati. 이름은 무니아티고요. Mulyati, she is from East Nusa Tenggara. NTT에서 왔습니다. NTT. So about her forum, he said, her story about her forum. The first one is, as a believers, we already accept salvation, and then we must pray every day. We will fulfill of the Holy Spirit. 구원받은 자로서 우리가 매일 기도를 통하여서 하늘로부터 오는 그 힘을 덧입어야겠습니다. Because only because of power of Holy Spirit we can do the evangelist and preach the gospel. 그리고 성령의 능력으로만 우리가 전도자로 삶을 살면서 이 복음을 전파할 수 있습니다. And the second one is we must continuation, repetition, and concentration to pray. 그리고 두 번째로 우리는 반복, 지속, 집중해서 기도해야 합니다. Through these three things, we can pray, and then the power of God inside of us. Three things? Yeah, repetition, continuation, concentration. We do the prayer with three things, so we can get power of Holy Spirit. 예, 이 세 가지를 계속함으로 말미암아 기도로 계속함으로 말미암아 우리가 하나님으로부터 성령의 능력을 덧입을 수 있습니다. Okay, sudah selesai. One more. Ada yang mau? Let's come. Papua. Bisa bahasa Inggris ya? Oke, sebutkan nama dek. Ya, shalom, selamat malam. Nama saya James, asal panggil James. James dipanggil James. Perasaan saya James panggilnya James ya. Bagus, ya ternyata berimprovisasi. Ya, Papua saya mana dek? Papua Timika. Ah iya. Ya silakan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pertama dosen-dosen yang dipakai Tuhan, bahkan orang-orang hebat yang ada di sini untuk melengkapi yang ada di ruangan ini, bahkan kepada saya sendiri, supaya saya tidak menjadi penginjil yang mungkin biasa-biasa saja, tetapi
melalui orang-orang hebat di sini biar yang ada diserahkan kepada saya menjadi pemikiran hebat. Bapak Ibu, terima kasih. Okay, my name is James from Papua. 저는 파푸아에서 온 제임스입니다. He said he gives thanks for God because he can come here and then give thanks to the lecturers. 저는 제가 이제 이곳에 오게 된 것에 대해서 하나님께 감사드리고 특별히 또 오늘 이렇게 이번에 강의를 해주신 강사님들께 감사드립니다. Because through the intensive training, we prepare them to become a great evangelist. 왜냐하면 이 집중 훈련을 통해서 우리가 전도자로서 잘 준비되어질 수 있습니다. That is the main. Okay, thank you.